Ito na po. Game 3 of the best of 3. Mao na ni deciding game 3 na ni nato ha mga kaibigan. Ang makadaw gani mao na makadawat sa atong premyo sa atong bakbakan diri sa Purok Kabakungan, Barangay Hapitan, Barili, Cebu. Nga gisponsora nila ni Konsehal Louie Alquisalas. Idol Louie Alquisalas, Bus Nestor Cañete o Under Nonel amak na promotion mga kaibigan ng atong bakbakan diri ha. Servisyo Jobert 1-0 na. Tuara hibilo din shot. Dok ni Janip sabit. Shout out ko sa Rainbow Idol ha. Adonay Rainbow mga kaibigan ha, migawas. Shout out ko no sa Idol Jobert. Nag Rainbow dire. 2-0 ha. Jason. Agay the Black Mamba, may action kuha la. May atake kalit si Janlip, may ginasaga ni Jobert la. Nit bakang tira ni Idol Jobert Barsinas. Servisyo Baby Orle ang batang may laban. 2-0 ha. Fire in the hole. Ayan, Nunil, kaya ito natira. Out, bull. Servisyo Jason. 2-0 ha, kini para 3. Nunil. To Jason. Auto. 2-0 in favor of Team Cebu City sa ato ang decision na game 3. Jobert to bata may laban. Lami ang pikto sa kabalik si Jason at si Jobert para sa pagkuwas mula. 1-2 na. Servisyo Janlip. Servisyo The Black Mamba Ruiz. 2-1 ato skor ha. Buen 3-1. Tres ono ato skor kini servisyo The Black Mamba para 4 point 4-1 na. 3-point lead na sa Team Cebu City sa ato ang deciding game 3. Kini para 5. Biduk bukay na sad. Out ball. Duman Hogs ball. Servisyo Nonil. Point 2-4 atong skor in favor of Team Cebu City ha sa ato ang deciding game 3. Servisyo Nonil para 3 na ni. Agay patay na. Score 3-4. Servisyo Nonil. Janlip na namugha na. Auto nga blow. Ang hangin, okay, auto dito tira gyud. 3-4 ha, 3-4. Jobert Barsinas number 5. Servisyo Jobert. Ay tara. Para 5, sabit ang tira ni The Black Mamba. Side out. 4-3 sa akin ng servisyo Baby Orle para Iguales. 4-3 sa to score. 1 point lead sa Team Cebu City. Baby Orle again. Answer by Jason. Nunil. Agay auto ang tira ni Janlip. 4-3 sa 4-3. Servisyo Jason. Ruiz. Binumba sere. Ruiz again. Agay sumabit ang tira ni Janlip. 5-3 na, 2 point lead na sa Team Cebu City sa atong deciding game 3. Servisyo Jason, the pride of Buloon. Baby Orle. Bagdos. Nunil amak na, wala mirak-rak na. Nunil again. Ansel by Jobert. Ayang igapag-pleasing Jobert Change court. Size 3 ang atong skor size 3. In favor of Team Cebu City.
Oh, this game is brought to you by Maricel Antolit si Charon Karkar Bisili si Charon. Pwedeng ulamin sa sarap. Bugang Arnoco Ono Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. Basta Arnoco Disco. Buto-buto ang inyong dugan sa mukusog nga baho. City 3 na. Kini servisyo Jason para 8. Nonel. Jason Pictus. Sao di Janlip. Nah. Out ball. Side out. Dumanogs ball. 3 City ha, 3 City. Okay, servisyo Janlip. Bibi Orle, namato na. Janlip. Agay, gilabay gawas. 3 City ha, to score Cebu City Small. The Black Mamba Ruiz to serve para 8. Ay, wa makuha ni Nonil. 8-3 na, 8-3. Kini para 9. Bibi Orle. To Jason Gitokmod. Ano, Nonel? Nasa na yung dipinsa mo, Nonel? 9-3 na. Nonel amak na. Okay. Si Nonel amak na, wana. Overhead. Overhead shot, pasok. Si 3 na sa San Roses. Amalia Puentes. Servisyo Ruiz para daog, para champion. Nagilabay ni Bibi Orle sa gawas. May daog na, may champion ang team Cebu City sa ato ang bakbakan diri sa City Porok, Kabakungan, Barangay Hapitan, Barili, Cebu. Congrats team Cebu City.